sakan dikon sak soa ya katal ka ba video na angni pim ko bikram sya sanga mga ardan song nyang ya technical channel ko dal na simang na unboxing ka anggen ya boya ni mic ko aru una baksana Realme 5 Pro ya Realme 5 Pro ko dal je ko order ka achung sok baha dakim na ya specially unboxing kana daude aru ya unboxing ka em na simang na misok anggen mic kai mai takapa aru mic mai takapa ongachem dakim na ko unboxing ka anggen ayo ya boya ko ba di ba ya boya na simang je kurang ko daw knai ngachem ya kurang de ya boya mic ni song ane di ba biklop ko me sokati ha unboxing khaman jok ko upload kana sanjok jibong china upload khai nok ya ni jam na simang ni na manai nok ngo upload kha ba video ko nda game na ya Realme ko ba di game na nda ka ba video ko mkhang chira bai rong gena nga nda na simang nda ka ba video ko ninas ko de mai ta ka ba ngachem mai ta ka ba ngachem aru mai ta ka ba ngachem mkhang chi nda ka ba bangera ba kugen unan nda ka video ko niang phabo aru na simang gatal ngong ode subscribe khang phabo aru like button ko step pe dorang po nagen advance na simang na swinga sakan dikon metela ati kasong thangmang china jehin tawan cheng ya screen na simang taman gen yeno isa ka pa de box tonga je daw na kung okuja ya de mobile phone jan Realme 5 Pro achem arya baita dam che mga da simana script paksa misukang gen dikon Flipkart ni khora achem arya ban ire boya ni M1 anga changsa ba boya ni mic ko jakali ni kuja je mic ko daw jakali achem ure boya ni ungja diba 150 tak ko jakali achem diba ya boya ni mic ko baita achem na simang nga mukon misukang gen yako first to unboxing ka ang kina boya ni mic ko changsa ba unboxing ka ini kuja the game na yako rat geno yan ang nis kang pa boya ni mic ko ning pa pingrang mic ka jakala chim ma sija chim yo battery tik na ngani mga kana ya anda ki sokpa ayos silbe be adimo longin silman cara boya ni silman cara adimo game na yako donim na yego mai donga chama chung niyang na oh yan ang instruction box ko na may kay ko jakala na ngachem may kay yan ko tikna na ngachem yung misuka ha digin na daw susul yang gini minas kang you know ya adong tinga may adong tinga
ha. Aru ya yan work 3.0 nga aru yani charge blongen tharaka voltage baga suanga ba yakon tao jakhalinga ni Realme 3 Pro na jere Realme 5 Pro aru ya data cable yan apsan ongaya diba ya dengthanga ya type C port ya blongen tharakin ya charger mai dong macam aru yan ponchote yani aru ponde belongin sela ya mukpokona tuh tak boleh mukpokla cet lamo ya sini na wah tak boleh selam ya side cipak lock ya lock kani aru and again ya cipak te memang again volume button up down again na sim slot ya sim slot kan cing oke ni na mai lakpa wa yan triple slim slot unga ya no ya sa cipak cakasi cipak are ko tika thena jok kama cipak mai ko man gen kama cipak ya mic man gen ni ja mano earphone plug charger are speaker are sai chide da simang na kana tai lock are ko sak chide noise cancellation ko man thaya ya ko da anjang phone ko on kai ni na mai dakapa features sang donggen aro mai dakapa rang gen chem phone de belongin sla yan hadal chichet nekim na yan specification ngara mai chem antung yang na tam gen ya on kai nga ha yan da simang daun da tam gen yan dekim khata ha jen sal yang dekim khat keno guno english ko da katim na continue da khate bujok sigija direct skip khate bo hai pure lockdown na kana di banting lockdown jana hamo skip takate na dan Android color 6 to sokpa je phone dawang camera kha ngacham jere Realme 3 Pro ar jere Realme 5 Pro diba dam ga shus ka ya angni phone ko de hadal chibrichim dibo ko discount in hadal chikma nanga diba daw de discount dong jojo puna ha dibe de hadal chichet takba phone de belongen selbe be ya na simang de kon ngacham yan ungan de game na yani camera rang mai khai mai takba camera ko nina skang achang yang sekarang mo about phone ci yan asim ni nakata man yan 8GB RAM sokpa ya 8GB RAM yan 8GB RAM nga aru yan dingdang dang tak patong aru yan ni camera baita rong donga chem asim na desya kana gola camera de rong bri mancha donga digim na han camera kon khai ni na aru han camera khai na asimang na mesokang na camera dia apsan exact namangan yakunibo mamang deng thangani dongja simang na foto khai ba jamne mesukang genanga tauna simang je foto rang ko nakya chim ya foto rang ko ya phononin kaha ndi ba anga na simang na gepen foto ko hat na mamangan dongja ching noksamura khali bijak rarasa full rarasa unigon bijak rara ongani gona bijak rara ko foto khai na simang na mesukah na simang namneka ode namneka namnak chau na namnak di ba anga thande blonge namnak patah ya phone ko na simang ni boy yani back look aya chat pe yong ada nang ya please la crystal diamond green diamond takaya jebong china ya video di yasan repeng na simang na ndaka pa video nang kam kakchi bangira ba kugen anga aro ya unboxing ako ba kang kugen jebong china na simang ko mthela ra emna na simang bye bye